My feet is so sore. This is ukay. No. Para pag-abot dito, hulas. Hike man ni kayo. Wala may medyo. Yes. Iwan niya ang phone. Bago mo kamaraan din. Hi! Ang panda ba? Gusto dyan ko magkakabayo. Nakumutuan na yung mong dool mo. Station 5 ito. Station 6. Take the next. Hi! So hi guys, this is me, Nana Belen. Kasi I will wait for Tinay and Christian. Kasi hindi nila alam kung paano magpunta sa Luay. I mean, like papunta doon. Hindi nila kabisado pa. It's currently 5:43. I'm still here waiting for Tinay. I don't know. Baka hinay lang ilang padagan ni Christian stuff. So this will be our second time hiking Mount Luay. Yes, the tree peak of Mount Luay. Like we will do the traverse. Yes, and this is the fit. It's typical. I don't know fit. Like hiker's fit. Guys, this is so nice. I'm gonna flex my ukay time. Or ukay time. The Nike. The New Balance. Diba? Ang galing. Para akong model dito naman. I don't know. My feet is so sore from yesterday's ganap. Alam mo, gilakad namin yung gijag namin, lakad and jog. Yung from Poly to Dawis, Dawis to Poly. Ano yun? Diba? Very, very So, guys, I will see you when I see you when we get there. So, hi friends and family. We're here. Hello guys! Nanami diri sa kanto ga. Ay, pwede ba saya? Pwede ba saya sa mong vlog? Nanami diri sa kanto ga. Abi mong nandito na kami sa Nanami diri sa kanto guys. Nagulat na lang mi sa mong tour guide ni si Glindoy, si Ames, and si Bryle. May ingon ni Glindoy gabi sa ko nga basin daw mo sabay sila. New Balance Urban Unique Club. New Balance, ukay. Unex, tapos. Basta nakatap ko nga white. New Balance, Shopee, and this is ukay. No, New Balance, ukay. Nagkatap ka din? Ukay. Sige nga, ukay. Ukay. From shoes. So, today I'm with Jolly, Andro, Mary Jane, Tinay, and Christian. Duty sked hike man ni kayo. Wala may duty. Yes, amo ang ginasulit ang time. Kay mag-duty na pud mi. So, this would Mag-hiking mo, mag-makeup mo. yes, para pag-abot dito hulas. Hulas. Sige, goan po. Guys, naanaw tour guide. Morning. Guys, tanaw na Mary Jane, Tinay ni. Mga New Balance babies. Actually, sila sad. Ay, except sa naka-white. Maglain-lain, manggod ba? Malagot ta. Ano siya, basin lapok daw. So, yang giprotektahan iyang New Balance. Amo kay gito yung gud namon ni panghulas-hulas lang nila shoes. Kanina yung New Balance. Mimi, good morning. This is where... Pagdara ko sa may iro, dapit. Yeah. Amis is in the house. Ha? Hello? Bobo ang babae. Iwan niya ang phone. Ah, kuya uy. Ay, balon mo no? Okay. Business tayo ba? Siguro ko yung mga kaligyada sa mga kaday business. Ito ito. Saan person? Ano mo? Bago mo pambaraan, Jake?
Nay bagong pick. Five pick pa, 5 pick. Ato pang kanon. Dog mo ba pero This is us. mga mo Before. Hi. Mama. Bye-bye. Sir Glenn, say hi to my vlog. Dili mo hayo si Sir Glenn sa kong vlog, guys. Amo ang ano, among backer. 5 km hantod maabot ta sa peak. First peak. 1 km na yun man. Karon. Grabe, 7 pa ka station. That is that. Ay, saan ay pangalan na namin? Anjo. Okay pa pala akong blush. Okay pa siya. I'm gonna go first. Taas mo ko garbo. Punta ako sa fire station. Nagpaway pa si Anjo eh. They have school here. Gonna see you when I got to the pag maabot na ko og station 1. Hi! Hello. Morning. Nandito na sa station 1 ang mga courier. Station 1 down. Guys, ang Davao. Gusto dyan ko magkakabayo ba? Hike nga ni. ang goal today magpababa sa tour guide. Una ko guys gamay. So guys, na-wait nila ang everyone. Uy, naagad ko yung nakita ang station. Nana ni station, Dere? Ah, tao lang dito. Kala ko station to. This is us. Chan, 10 out of 10, pila. Unsa pa imong rating? As of now. Kakapoy? So, 7. 7 lang. 7 lang. 7 lang rate na. Wala na. Tinga, happy kayo si Tinay, guys. Like, orag wala dyan siya gikapoy. Kusgan kayo ba? Wala pa gani na siya, asa pa man. So this is us. Sa TikTok. Hi guys. Hi! Say hi to my vlog, Chan. This is your first exposure sa Hindi to vlogs.
Station 4. It is. Come on, Moggy. Dari mo agi, kuya? Agi me. Thank you po. Makiinom ko, Ben. Di mo makuhaan. Dili. Sige. Fresh. So, guys. Station 4, di ba to, miss? Pa Station 5 na kami. And diretso na nito Station 6 for lunch. Station, pang lunch na lang. Yeah. We bought some tongkod for further assistance. Siguro bells, ano lang eh. This is good. 5 na dayon? Di, kaya ko. Wala na. Pagutong kakapoy na, nagsugod na siya. Tamo, abot na to dito kay ano. Style na lang, makanaog mo. Kung mga 2 or 3. Dito tawag kan. Dinar. Ligo. Dito lang mo, dara man mo ibaba sa kuan. Terminal. Masakay na pud mo padulong dito sa ubo sa Kanto. no, kanto. Pwede man tamo diretso lang dito. Baba kanto, sementeryo. Pwede na. Dili sa bawang. Dili. Bus ba? Bas yun, di bas? Oh, like Hindi pwede ko, ah. Motor lang di ay. Sa to, bro. Motor. dili Dili oy. na, Ay, dito. agad, checkpoint na. Dito sa Manggod. Dili mo. Wala oy. Dito pa unahan ang checkpoint. Nganong dalang magagbag? Advance. Bahong goma no. Malamang. Yes. Napakaya tong payag-payag ron sa Station 5. Atong kuan? Muskaan? Yes. Really? Makita niyong balay, Tinay. Kita niyo balayo? Say hi. Hi. Apoy na. Unsa man na, miss? Coke. Ikaw na kag-music, Lin. Kasi For landscape na, ha? picture ang babo. Station 5 it is. Shibal. Wala yung station 6. Tapos na. Di na kumutuan na imong dool mo. Gano'n na ilad ang hapit na, eh. Guys, my gosh. They have hydrangeas. This one. Favorite flower ni Kate. Ooh. Love it here. Mao ni, dili man ni mao. Sa 7, to nangauna to na. So hi guys, this is me. Naanami sa peak. Ay, Station 6 de ay. Nag-rest na mi. And the rest of the family is nowhere to be found. Ambot, asa nagipang butang. Upat pa lang, miss. Si Wawa, si Miss, ako, and si Mary Jane.
And the rest of the ano is napa there. Nagpaluto na may rice and canterns. Oo, makaganong ang best way. Giunan akong itlog gasoy. Canton to the max. Oh! Wow! Congrats po! Andito na ang aming lovebirds of the year. Nawa ba si Christian, oy? How was it? Ano ka dira, oh? Patungas naman good. Tumas mo kayo. Makabasas ng lawas, Jesus ng pray. Amen. Thank you, Lord. Basta na kay Lubi makita. Pag-abot mo ba? Ikaw pa. Nadamot. Ready na siya. Visit yung kami. Manami kamay, Doy! Sige, sige. Ito dayon? That's the view. You could see the view. Wala pa ko'y nakita. Ay, oo. We're near to the, last station. Pick na next. Pray na nakatungason. Like shit. Oh my gosh. Shibal. I'll see you guys when I get there to the peak.